जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 3 सेप्टेम्बर 2025 बुधवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रको गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होउची 3 सेप्टेम्बर 2025 बुधवार भाद्रव शुक्ल पक्ष एकादशी रात्र 4 घंटा 22 मिनिट गते द्वादशी। आज पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रात्र 11 घंटा 8 मिनिट गते उत्तराषाढ़ नक्षत्र। आज धनुचंद्र निशी 5 घंटा 21 मिनिट गते मकर चंद्र। आजिर पर्वोत्सव पार्श्व परिवर्तन एकादशी उपवास। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 38 मिनिट रू 7 घंटा 18 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 37 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 8 मिनिट। आज तुला कुंभ पुरुष एवं वृष मिथुन और बिछा राशि महिला मानक घात चंद्र एवं कर्कट राशि घात बार। आज सिंह और आमिष खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करितबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक भाग्य भाव रे चंद्रदेवंको गोचर कारणरू आपणक भाग्योदय निश्चित हेब। आपण निजर समस्त लक्ष्य को सहजरे प्राप्त करिबे। व्यापार तथा व्यवसाय क्षेत्र रे प्रगति हेबारू मनरे संतुष्टिर भाव रहिब। धार्मिक कार्य रे आपणक रुचि बढ़िब एवं रोजगार पई प्रयासरत व्यक्ति को किछि शुभ समाचार प्राप्ति हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई समय अत्यंत अनुकूल रहिछि एवं पारिवारिक जीवन रे पूर्वरु देखा दउथवा समस्यारू मुक्ति मिलिब एवं परिवार सदस्यंक मध्य रे थिबा मनमालिन्य दूर हेब। मानसिक चिंतारू मध्य मुक्ति मिलिब किंतु जीवन साथींक सहित संपर्कर विषय ध्यान रखंतु। पितांक सहयोग कारणरू कार्यक्षेत्र रे सफलता प्राप्ति हेब। प्रेम संबंध रे स्थायित्व आसिब एवं आर्थिक क्षेत्र रे धन लाभ पई समय अत्यंत शुभ रहिछि तथा धन को भविष्यतर आवश्यक रे निवेश रु आर्थिक स्वतंत्रता तथा स्थायित्व प्राप्ति हेब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि किंतु खाद्यपेय प्रति विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण भगवान विष्णु को पूजा अर्चना करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आज आपण किछि मानसिक चापर अनुभव करिवे। भागीदारी रे करा जाइतबा कार्य रे अवरोध उत्पन्न हेबार संभावना रहिछि। वाणी तथा क्रोध द्वारा आपणक क्षति घटिब। विरोधी और शत्रु आपणक विरुद्ध रे षडयंत्र करिवे सेतिपई विशेष सावधान रहिबार आवश्यकता रहिछि। संघर्षपूर्ण कार्य को सफलता सहित सामना करिवे। विद्यार्थी छात्र छात्री माननको आशातीत परिणाम पाइबा पई अधिक परिश्रम करिबाको पड़िब। परिवार संबंधित कौनसी अप्रिय समाचार मिलिबार संभावना रहिछि एवं आपणक पारिवारिक खर्च रे वृद्धि कारणरू आपण सामान्य चिंतित रहिबे किंतु धार्मिक आध्यात्मिक कार्य प्रति आपणक रुचि बढ़िबा सहित मानसिक शांति प्रदान करिब। जीवन साथींक सहित भूल बुझाबणा को नहीं मनमतांतर स्थिति रहिब। आर्थिक क्षेत्र रे कौनसी प्रकार निवेश करिबाठु आपण आज दूरेई रुहंतु। मानसिक चिंता स्वास्थ्य अवस्था को प्रभावित करिब। आज आपण श्री जगन्नाथंक उपासना करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक राशि रु सप्तम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक व्यावसायिक संपर्क रे वृद्धि करिब। व्यावसायिक सहभागी आपणक कार्यक्षेत्र रे सहायक सिद्ध हेब। सामाजिक क्षेत्र रे आपणक प्रतिष्ठार विस्तार हेब।
ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗ ତଥା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାର ଚର୍ଚ୍ଚା ତଥା ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ବିବାହ ହେତୁ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗମା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ନୂଆ ନିବେଶକଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାରର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ରାଜକୀୟ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ଋଣ ଭାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବରୋଧ ଦୂର ହେବ। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ରହିବ ତଥା ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଦୂରଦର୍ଶିତାରୁ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ କିଛି କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନାୟାସ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଗୃହର ସୁଖ ସୁବିଧାରେ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ନମଃ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର କରିବ। ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ମାନ ତଥା ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
राजनीति संबंधित व्यक्तिंक वर्चस्व तथा पराक्रम वृद्धि हेब। व्यवसायी वर्गंक पई समय अत्यंत अनुकूल रही एवं व्यवसाय रे नुआ योजना प्रस्तुत करी आपण क्रियान्वित करिवे एवं कार्यक्षेत्रर सफलता पूर्वक विस्तार करिवे। बंधु मित्रंक सहयोगरु किछि नुआ संपर्क जोड़ी हेब जहाँ आपणको भविष्यत रे व्यावसायिक उपलब्धिर कारण हेब। माता पितांक सेवार अवसर मिलिब एवं परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिब। भाई मानक विशेष सहयोग प्राप्ति हेब एवं आर्थिक उन्नतिर मध्य जोग रहिछि। भविष्यत पई किछि संचित योजना रे निवेश करिबा लाभदायक रहिब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रही किंतु अत्यधिक कार्यव्यस्तता कारणरू शारीरिक थकापन बा पीड़ा अनुभव करिवे। आज आपण असहाय व्यक्ति को साहाय्य करंतु शुभ फल पाइबे। बिछा राशि आपणक द्वितीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक साहस और पराक्रम रे वृद्धि करिब। आपणक द्वारा करा जायथवा कार्यर समस्त स्थान रे प्रशंसा हेब। विदेश संबंधित रोजगार करुथवा व्यक्तिंक पई समय अत्यंत शुभ रहिछि तथा विषम परिस्थिति रे मध्य आपणक कर्मठता समस्त समस्या रे विजय सुनिश्चित करिब। रक्षा क्षेत्र जड़ित व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करिवे एवं पारिवारिक जीवन रे आपण जीवन साथी भावना को सम्मान करिवे। किछि महत्वपूर्ण कथार चर्चा करिवे जहा फल रे जीवन संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय नेबारे सहायता मिलिब। पारिवारिक सुख समृद्धिर विकास हेब एवं सामाजिक प्रतिष्ठा रे मध्य वृद्धि घटिब। प्रेम जीवन रे संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब एवं धन आगमनर नुआ स्रोतर निर्माण हेब। चक्षु संबंधित रोगरी ग्रसित व्यक्ति को कष्ट मिलिबार संभावना रही। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतु शुभ फल पाइबे। धनुराशि आज आपणक राशि रे चंद्रदेव गोचर भ्रमण करिवे अतः आज आपणक बाणीर माधुर्य रे आपण समस्तंक प्रिय भाजन हेबे किंतु कार्यक्षेत्र रे सामान्य अवरोधर सामना करिबा को पड़िबो एवं आपणक प्रभाव रे मध्य हानि घटिब किंतु कार्यक्षेत्र रे उत्तम परिणाम पाई परिबे। पूर्वरु करिथिवा परिश्रमर लाभ परिणाम प्राप्ति हेब किंतु जे कोनोसी निर्णय बुझी विचारी नियंतु। गृह परिवार रे सामान्य मतभेद देखा देई पारे जहा फल रे आपण मानसिक अशांति अनुभव करिवे। सेथिपई अजथा जुक्ति तर्क ओ वाद विवाद रु आपण दूरे रुहंतु अन्यथा क्षतिर संभावना रही। आर्थिक स्थिति मजबूत हेबाकु लागिब एवं आयर नुआ मार्ग प्रशस्त हेब। शेयर मार्केट आदि निवेश आपणक पई लाभदायक सिद्ध हेब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रही एवं गंठी पीड़ा तथा मधुमेह रोग रे ग्रसित व्यक्ति को आराम मिलिब। आज आपण बजरंग बाण पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। मकर राशि आज आपणक राशि स्थान रो चंद्रदेवंक द्वादश भाव रे गोचर केते प्रकारर समस्या उत्पन्न करिब। आपणक सामाजिक तथा आर्थिक क्षतिर जोग रही सेथिपई निज बाणी रे विशेष सावधान रुहंतु एवं समस्त प्रकार अनैतिक गतिविधि आपण आज दूरे रुहंतु। राजदंडर भय आपणको कुंठित करि पारि। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंको वांछित सफलता पाइबा पई अधिक प्रयत्न करिवार आवश्यकता रही। पारिवारिक कार्य को स्वयं करिबा संतुष्टिदायक रहिब एवं पारिवारिक जीवन रे किछि कलहर सामना करिबाको पड़िब। पारिवारिक खर्च रे वृद्धि आपणको मानसिक चिंतित करिब। जीवन साथी सहित वाद विवादर संभावना रही एवं आज कोनोसी महत्वपूर्ण निर्णय नेबा उचित नुहे। धन संबंधित चिंता आपणको व्यथित करिब। नगद धन रे हानि घटिब। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहिब किंतु रक्तचाप संबंधित रोगी स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। आज आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। कुंभ राशि आपणक एकादश भाव रे गोचररत चंद्रदेव आपणक उत्तम लाभर स्थिति उत्पन्न करिब।
ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାରୁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖମୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଗୃହର ଛୋଟ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରୁ ଧନାର୍ଜନର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଠତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ରହିଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବିସ୍ତାର ହେବ। ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ବୋଝ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ତଥା ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବା ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବା ସହିତ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସଚେତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।